बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो भी एंटिटीज़ हैं, जो भी इदारे हैं, वो सारे मिल के ही काम करेंगे, चाहे वो सूबे के हैं और चाहे फेडरल हैं। तो हमारा जो एक इशू चल रहा है लोड शेडिंग के हवाले से, और जो हमारा एक और हमारी आवाम का एक जो मुतालबा है इस हवाले से कि हम बिजली बनाते हैं और उसके बाद हम बिजली पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं, जो फ़ख्र की बात है हमारे लिए। मज़ीद भी अभी आगे बन रही है इंशाल्लाह, वो भी हम देंगे। उस हवाले से लोड शेडिंग का जो इशू है उसके ऊपर आवाम का एक मसला बन जाता है और फिर उससे एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बनता है, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक फिर रोल आ जाता है। तो मिल बैठ के हमने इस पर बात की है और हमने ये इंश्योर किया है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे लॉसेज हैं ऐसा है, उसके लिए एक लायबल बनाया गया है। मिल के गवर्नमेंट भी सपोर्ट देगी, अवाम की सपोर्ट चाहिए होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इन चैलेंजेस को निपटा के इंशाल्लाह लोड शेडिंग फ्री की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पूरी पाकिस्तान की आवाम के लिए और हमारे मुल्क के लिए एक बहुत खुशाइंद दिन है कि हम सियासतदानों के ऊपर तनकीद करने वाले लोग आज इस बात पे शर्मिंदा ज़रूर होंगे कि सियासी मुखालफत के बावजूद, हमारे मुख्तलिफ सियासी एजेंडाज़ के बावजूद पाकिस्तान के एजेंडा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तमाम जमातों ने रिकग्नाइज़ किया। पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान मुआशी हो रहा है उसके अंदर ये बहुत बड़ा नुकसान था, जिसकी तरफ हम लोगों ने आपस में मिल बैठ के, और मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत इसके अंदर एक अहम किरदार अदा किया। हमने एक दूसरे के प्लान्स बताए, हमारे महकमे को क्या मुश्किलात हैं, उन्होंने सीएम साहब ने बताया उनको क्या मुश्किलात हैं। हमने इन मुश्किलात का बीच में हल निकाला है और इंशाल्लाह कल दोपहर तक या उससे पहले इसकी जितनी भी वो नोक पलक है उसको सेट करने के बाद इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा ना सिर्फ अपने सूबे के अंदर बल्कि और सूबों के लिए भी जो मॉडल आज हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बनाया है उसको हम और सूबों के अंदर भी रेप्लिकेट करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की चोरी का मामला, जो लॉसेस जो हमारे अपने महकमे की वजह से, कोताही की वजह से भी होते हैं, उसके अंदर कम्युनिटी बेस्ड इनका जो प्रोग्राम है वो कम्युनिटी बेस्ड है। उसमें MNAs को, MPAs को, आवाम को इन्वॉल्व करना, उसकी अवेयरनेस पैदा करना, इनको समझाना कि ये चोरी के इख्तिताम के से ज़्यादा लोड शेडिंग के इख्तिताम का मामला है, जो कि एक बेहतर इंसाफ पसंदाना पैसे की वसूली के ज़रिए हो सकता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुस्लिम लीग नून ने, हमारी तमाम कोलिशन पार्टीज़ की जो हुकूमत है उन्होंने मिल जुल कर पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव और बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है और हम सीएम साहब के ख़ास तौर के ऊपर बहुत मशकूर और जी शुक्रगुजार हैं। सर, ये हैदर शराजी जियो न्यूज़ से ये मानी PTI से इसको तो राहत देता भी और जेल में भी मुलाकात हुई, तो वो मोहसिन नकवी का जिक्र करते रहे कि वो PTI के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम का किरदार थे, यानी कातल का भी लफ्ज़ लिया गया मुख्तलिफ मौक़ों पे। तो आज जो मुलाकात हुई है आपने पार्टी के मौक़िफ़ के मुताबिक ही ये मुलाकात की है, क्या ये भी मौक़िफ़ रखा है कि आपके बारे में, यानी मोहसिन नकवी के बारे में हम ये समझते हैं जिस तरह का अच्छा इक़दाम है सबको इकट्ठा होकर चलना चाहिए, लेकिन ये भी बात मद्देनज़र रखती है? देखिए जी, आप दो चीज़ें हैं, एक है एक इदारा, एक है एक पोजीशन। आप मोहसिन नकवी साहब को मोहसिन नकवी साहब के तौर पे अभी याद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एज इंटीरियर मिनिस्टर मैं साथ बैठा हूँ इनके, वो इस वक्त हमारे मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। और हमारे जो सरदार साहब हैं अवैस लगारी साहब, ये भी जो है इस वक्त एक PMLN जो हमारा एक मौक़िफ़ है कि एक मैंडेट है जो हमारा चोरी हुआ है, अब उसके बाद पोजीशन आ चुकी हैं और पाकिस्तान ने चलना है। उसके साथ साथ हमारी अदालतों में केसेस लगे हुए हैं, हमें उम्मीद है वहाँ से जो रिलीफ आएगा वो आपके सामने होगा। लेकिन इस वक्त वो एक पावर डिवीज़न के मिनिस्टर हैं। तो अब मैं एक सूबे का जो वज़ीर आला इमरान खान ने मुझे बनाया है, तो मैं उन पोजीशन के साथ बैठ के वो सूबे के जो मसाइल हैं जो हल कर रहे हैं उसके ऊपर एक बैठ के बातचीत जो कर रहा हूँ, उसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जो पास में हुआ किस तरह हुआ, जो रिजर्वेशन उसके ऊपर हैं वो हमारी किस तरह है किस तरह नहीं है। तो आप इन दो चीज़ों को, इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि आपका हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं है, मुल्क के इदारे हमारी मजबूती के लिए हैं और जितने भी मजबूत होंगे पाकिस्तान का फ़ायदा है, तो नहीं हमारे सिस्टम से जंग है।
ہماری شخصیت سے کسی کے کسی اقدام سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان دو چیزوں کو ہم آپس میں اگر مکس اینڈ میچ اس طرح کریں گے تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا. ہم نے جو آگے بڑھنا ہے اور وسائل کے حل نکالنے ہیں وہ مل بیٹھ کے ہوں گے، اور وہ پوزیشنز ہو رہے ہیں، وتھ پرسنالٹیز نہیں ہو رہے. ہاں جی، کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وفاق اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے آپ نے انتظامی طور پہ مقامتی طور پہ کردار ادا کیا، کیا سیاسی مقامت کا بھی آپ کردار ادا کر رہے ہیں پی ٹی آئی؟ اور میرا دیکھیں یہ لا اینڈ دوسرے کے ساتھ ہے کہ کیا ہونا مان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ پہلی بات لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے پی کے میں بنتی ہے تو ہمارا سب کا کنسرن ہے، آلدو یہ پروونشل ایشو ہے، لیکن ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس میں ایشو آتا ہے. تو جب ایک ایسی سچویشن بن رہی تھی اس کو ریزالو کرنا بڑا ضروری تھا. جہاں تک رہی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات، میرا ان کا کوئی 25 سال کا تعلق، میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا وقت آیا جب میرا ان کا رابطہ نہیں رہتا، یا میرا مطلب تعلق اگر ہے تو بہت زیادہ تعلق ہے اور بہت اچھا تعلق ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ تعلق ابھی کیسے ہو گیا کہ جی وہ ان سے تعلق ہے. تو وہ تعلق ہے اور رہے گا اور رہنا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ ہے، اگر میں انٹیریئر منسٹر بن گیا ہوں تو میں ان سے تعلق چھوڑ دوں، ان کا گورنمنٹ کے ساتھ ایشو ہوگا، میرے ساتھ ذاتی طور پہ تو ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو دوست نقوی صاحب سے بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا گورنر کے پی کے صاحب کی بیٹھ کے مفاہمت کی بات ہو سکتی ہے، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا، کیا مولانا فضل الرحمان سے جو مذاکرات چل رہے ہیں آپ کی جماعت میں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب؟ دیکھیں گورنر کے پی سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے گورنر کے پی کا کوئی رول نہیں ہے آئینی طور پہ، اس کا رول ہے وہی چلے گا. ان کا جو میرا جو ایک فنکشننگ ہے میری صوبے کی، میری صوبائی حکومت کی یا فیڈرل کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں اس میں کوئی کام اس کا نہیں ہے. تو میرا اسے کیا اختلاف ہو سکتا ہے، یا اختلاف ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ وہ میٹر نہیں کرتا ان چیزوں میں. باقی اگر ایسی کوئی چیز آتی ہے کہ جس پہ اس کا کوئی کردار ہو تو آبویسلی جب میں بیٹھے کو انشاءاللہ بہتر ہوگا، اللہ نے چاہا. دوسری بات جو مولانا صاحب کی پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر جو میری ایک پولیٹیکل ایک تحریک ہے اس میں تو میں بھی بات کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں. میرے خیال میں اتنی بات میں نے فلور پہ کی ہوگی اسمبلی کے، شاید کسی اور نے نہ کی ہو یا ویسے کی ہوگی. تو آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ایک چیز ہے جو پولیٹیکل تحریک ہے، ایک ہے ایڈمنسٹریٹیولی. ظاہری بات ہے خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا، خان صاحب نے ایک حکومت بنائی صوبے میں، تو صوبے کے مسائل، صوبے کے حقوق، اس کے لیے جو بات چیت ہے وہ تو کرنی پڑے گی. تو آپ پولیٹیکل کو اور اس کو ایڈمنسٹریٹو کو آپس میں جو مکس کر رہے ہیں میرے خیال میں ٹھیک نہیں. بس آپ یہ لوگ میڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ دیکھیں ایک بڑا بحران تھا، کرائسس چل رہا تھا کے پی کے میں، ایٹ لیسٹ وہ سالو ہوا ہے، ہر ایک نے اچھی سوچ کے ساتھ کیا ہے، اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تھینک یو.